मडगावचे होलसेल फिश मार्केट अखेरेक पुराय जावपाच्या वाटेर आसा। 90% काम पुराय जाला खंय। कांय दिसांनी 100% काम पुराय जावन वापरपाक तयार जातले। होलसेल फिश मार्केटाचो अध्यक्ष कृष्णा साळकारान सांगले। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते मडगांवचे होलसेल फिश मार्केट जे आसा ह्या फिश मार्केटा आसात आनी तुमी जाणा आसतले की हे फिश मार्केटाचे काम सद्याक 90% जे काम आसा हे झाले कडेन आसा। 10% जे काम आसा एक ड्रेनेजीचे आनी दुसरे लायटीचे हे आनी थोड्या दिसांनी काम काबार जातले। आनीक काबार जातकीर हेजे लोक वाट पळयताले इनॉग्रेशन केन्ना जातले तो टायम सद्या आज आयले कडेन आसा आनी हेजे इनॉग्रेशन जे आसा हे ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेर जावपाचे आसा। हे सद्याक ह्या मार्केटाचो चेअरमॅन जो आसा दाजी साळकर हेणी सांगले कडेन आसा। आता हे येदोळे मार्केट बांदला, आता हेचे मेंटेनन्स कोण करतो ते पळोवचे पडटले। काय पयलींच्या सारकीच घाण आनीक सगळी उदक हांगाच उरतले, हांगा ते भशेन उदका वचपाची वाट आसा काय ना, ते भशेन हांगा ट्रिटमेंट प्लांट केले कडेन आसा काय ना हें पळोवचे पडटलें। कित्याक हेचे पयलीं मार्केट जे आसलें हें सामकें हळशीक आसलें, तांकां हांगा लोकांक येवपाक मेळना आसलें, पूण आज हे मार्केट कितें तरी बरें केले कडेन आसा। होलसेल मार्केट म्हाका दिसता लास्ट विकूच आमी इनॉग्रेट करपा आशिल्लें असेंब्ली पयलीं। असेंब्ली पयलीं ते 15 दीस आमचे असेंब्लीन गेले। सो आफ्टर दॅट वी नोटीस दॅट इलेक्ट्रिकल एक पोल आशिल्लो वीच वॉज इन द मदीं खंय तरी हें जाल्लो। सो वी हॅव टोल्ड देम टू रिमूव इट। म्हाका दिसता बाय मंडे ट्युजडे दॅट पोल वील बी रिमूव। थंय गटर आसा वेर एक्सेस वॉटर बी आसता पळय, कारण होलसेल मार्केटान उदक खूब वता, घाण उदक वता नुस्त्याचें, सो ते वचपा खातीर एक ड्रेन आशिल्ली दॅट वॉज इनकम्प्लीट। सो हे 2 इश्यूज आशिल्ले। ताच्या पयलीं इलेक्ट्रिकलूय थंय शॉक येवपाचे चान्सीस आशिल्ले म्हणून ते आमी ताका चॅक करपाक लायिल्ले। सो दॅट इज ऑल्सो सॉर्टेड आउट। दीस बाय मंडे ट्युजडे वील बी सॉर्टेड आउट। आनी बाय टुडे ओन्ली वी आर फायनलायज्ड हे इनॉग्रेशनाची। सो मोस्टली ऑन 20th सप्टेंबर इट वील बी इनॉग्रेटेड। कॉन्ट्रॅक्ट दिवपा पळयता थंय टॉयलेट आसा, तो टॉयलेट आमी सुलभ शौचालयाक दिला। सो दे वील बी मेंटेनिंग इट। आनी बाकीच्यो गोश्टी ज्यो क्लिनलीनेस आसा वी आर ट्रायंग टू रोप इन वन एजन्सी वेर फक्त तांणी क्लिनलीनेस दवरप। कित्याक आज आमी पळयता की सगळ्या कडेन इवन तुमी GMCन वचात नाजाल्यार खंय वचात एक मेंटेनन्स आनी क्लिनलीनेस दवरपा खातीरूच एक एजन्सी अपॉयंट केल्ली आसा आनी त्या खातीर आमकां ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसात त्यो क्लीन दिसता। सो आमी बी एक एजन्सी रोप इन करून ते क्लिनलीनेस दवरपाक जाय, नाजाल्यार ताची रोखडीच घाण जायत म्हणून भिरांत आसता। सो ते आमी जाता तितले बेगीन सुलभ शौचालयाचे सुलभ करतले आनी दीस एजन्सी वील बी ते फॉर क्लिनिंग कॅन्टीन फॅसिलिटीज आसतल्यो आनी सद्या तरी आमी कांय थंय फॅसिलिटीज अश्यो दवरूना। बिकॉज दॅट मार्केट इज फ्रॉम रातचो 8 ते सकाळी फुडें 10 पर्यंत, ताच्या मागीर कोण नासता, मिन्स 9 o'clock हें। सो ताच्या मागीर थंय कांय हें नासता, इट इज एम्प्टी। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।